Tahan ka, basta karon. Okay. First and foremost, pag-ingon ni Sir na to ganina, nga ang gospel concern his son, concern his person, concern his kingdom, this has not been raised by Jisrael Magsa. Therefore, he has a problem with his gospel. That kind of argumentation is problematic. Why? Because just because I did not say it, it does not necessarily follow that I did not agree with it. The reason why I did not raise it up, those particular things concerning his sons, Romans 1, because I have read the Catholic Catechism in which it says, in which we both agree on those parts. I did not dwell on those parts that we agree. I was wondering if Sir Alvin has read our confession as well. If he has taken time to read our confessions, the Second London Baptist Confessions of Faith, I'm a Reformed Baptist, it's very known. He must have known from the get-go that we both agree on those particular things. In fact, we have the same view in eschatology, amillennial, no? I'm an amillennialism. I believe the kingdom of God is spiritual and it is already existing today. So for me, quoting those verses and dwelling on those are too irrelevant in the discussion that we have today. I have challenged in the first one, he's giving me also, he quoted also James chapter 2, no? To disprove my point of justification, saying that was not our father Abraham justified when he offered Isaac? The problem of that verse is that you have to ask yourself one question. What justification is he talking about? If you're going to further nga verse, atos taas ka nga nga verse, imo makita nga si James was not talking about justification nga declaration forensic nga i-declare kanya nga righteous. Rather, iyang gi-question ang mga tao, iyang giingnan ng mga tao dito nga unsa may proof di ay nga tinuod jud ka na justified. So mo siya, show me your faith show me your faith without your works and I will show my faith. Meaning, he has already a faith, no? By my works. So the demonstration of the justifying faith. Now, pag-quote sa ni Sir nga, was not Abraham justified when he offered Isaac? You need to read the book of Genesis chapter 15. Prior to his offering of Isaac, he was already justified. 15, 17, you read that. And after he was justified, and that's the time that he offered Isaac. That's very obvious if you're going to look at Genesis chapter, if you're going to read it, no? If you were not just to select one verse at a time and then use it to throw a criticism against the justification by faith doctrine. So all of those arguments about justification has not been touched this afternoon. So akong gisyo, ang akong argument gyapon karon sa kuan kay mao man naka-divide nato. Gusto ko mag-focus ta sa naka-divide nato, dili sa similarity nato. Nga to talk about ecclesiology also, if you're going to talk also about we are the true church founded of Jesus Christ, I did not raise that topic up as far as I know, no? Wala ko'y gi-raise na topic about who's the true church. If you can debate me about the true church, we can set another debate on that, no? But our topic here, no, is the point of our disagreement. Ngadto sa justification, ang opening statement na ako gibutang. Now, ni-challenge ko, built na kong challenge na ko, nga kung musulti ka ni justification, duha ka butang ang musultan anak, no? Musulti ka justification, according sa Romans chapter 3, it's a response of God towards man's faith. Mabasa ni mo chapter 3:20, padung sa 24. Atong basahon para mas maayo, no? Okay. Therefore, by the 3:20, basa kasugod na diha. Therefore, by the deeds of the law, there shall no flesh be justified. Makig-challenge na pagod diri sa law, kung ang pasabot pa diri sa law refers only to the Mosaic, because it is my contention nga kani nag-refer gyapon ni sa Mosaic og tanang klase sa law, tanang klase sa works. Gi-show ni diri sa Romans 7 nga ni-quote siya sa Decalogue, sa moral law. All the way through, imo ni basahon diri tanan. Wala pa silang Mosaic during the time sa Abraham sa Romans 4. Naa nagyapon ang that by works ka man-justified. So dili siya Mosaic. Papangutana ko ni Sir na ako kanina kung law of Christ ba ni siya. I believe nga kami na may differences when it comes to understanding the law of Christ, no? Maybe na may differences dia. Mo to pag-ingon ako the law of Christ, ang nasa idea nako sa law of Christ, klarohon sa nako, mo to nasa Jeremiah 31:33, in which I will put my law into their heart. I will put them in the table of their heart
iyang i-write ng law. Unsa nga law yang right? That was the Decalogue nga iyang gi-write, no? Sa panahon pa na sa Old Testament. Nanay law daan, di na to ma-question na. Kung wala law, without law, there's no sin. Because the law is the transgression of sin. So, ang ipasabot niya, dari mo na, di ko pwede pangitaan mo, asa sa text sa Galatians, ang imong law of Christ na. First and foremost, he was not talking a specific law lagi. Ang ipasabot nila, tanang klase sa law, comprehensive na law. So it misses the mark if you're going to ask word for word, makita ni mo diha nga argument na challenge. That is a fallacy. And also, it's a non sequitur to say that the Reformed Baptist is not the true church. We're going to ask, why is it, sir, that it's not the true church? Because it cannot even be found in the Bible. In the Greek, it cannot be found in the Greek. Are we talking about word for word here? Our hypostatic union can be found literal for literal sa Bible. Our penance can be found Trinity. The utilitarism can it be found in the Scripture? If that would be the case, it would be the case na abi kayo makita sa Bible, then we will reject all the Orthodox doctrines of the Roman Catholic Church. Di ba? Daghang Orthodox doctrine nga hindi niyo mabasa litra for litra. So inyo gyud po nag-hold. So it does not necessarily follow. It does not affect my presentation ang katong gihatag nga mga challenge na ganina. No karon nihatag ko si sir na to sa baptism. No? Kinahanglan to i-point out kay si sir, iyang i-show ang to. Likod, maka sa Roman 6, nga we have been baptized. Sa kadagang Mark 16:16. Oh, Mark 16:16, yan ay baptism. Okay. Ang topic ang idea sa nila sir sa baptism, guys, because we're talking about justification, it is ex opere operato. Am I right, sir? Yes. Ex opere operato. Meaning na, ang pag-administer mismo sa katong baptism mismo, multi-regeneration. Once imong i-baptize ang bata, na-regenerate siya. Muna initial move sa grace sa Ginoo sa ilaha. Na inikadako na sa katong bata, nag-demand siya faith. Okay, wag ginawag yung misrepresent ang Roman Catholic, studyhan dyan na ko, para sa ubang inyong mga kontra, no? Mo misrepresent sa kuhan kayo. Pero pag abot mo din sa Bible, ni-claim po sila, nasa kong mabasa din nga, Catholic yun nga, usa sa pinakailadong nga Catholic. Di sa kong Ludwig at kailan ka? Ludwig at pinakasikat na Catholic sa kong quote niya. Mukho of naari ang akong pansan. Council of Trent sa. Okay? Nimo na Councils of Trent na if one considers his own weakness and his defective disposition, he will be fearful and anxious as to the state of grace. Kung makomit gani siya sala gani, no? Defective disposition, pwede siya magduduha, di siya makasure na tinuod ba siya na justified. Correct? Di suportaran ni Ludwig Ott. Dili rin mo na, wrong ang mong interpretation, Jess. Kay, imo na interpretation, Protestant ka, you're not Catholic. But let us look at the interpretation of one of the most famous Catholic theologian, no? The reason for the uncertainty, take note of that, uncertainty of the state of grace lies in this, that without special revelation, nobody can with certainty of faith know whether or not he has fulfilled all the conditions which are necessary for achieving justifications. Okay. Amen. Ludwig Ott na, sa fundamental siya. Quoting friend. Quoting friend. Iyang explain. So, what na ito i-misrepresent, di karon na ito, no? Ang ilang posisyon, bahin na. Now, karon, nimo ng Romans 5:1, therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Sa diyang na-justify ko na ta, nakabatong tagkalinaw yun, kaya i-declare na taray, but sa Catholic side, sa Roman Catholic side, no, we are uncertain. He will be fearful. Kung ma-fearful ka, ma-anxious ka, naba kay peace. No. So therefore, sa justification na gitudlo sa Roman Catholic Church, wala kay kasiguraduhan, o wala sa kay gitawag nga tinuod nga kalinaw. Giingon si Dr. James White nga even si Sungenes naglisod og tubag sa kanang pangutan niya. Giunsa ninyo pagkabaton og tinuod nga kalinaw nga kamo mag-agad madimo sa inyong human contribution. Moingon ng Roman Catholic, hey, dili tungod sa among works. Take note, nanami sa state of grace sa you baptize me. Correct? Nanami sa initial grace. So tanan maglihok diya, tanan magbuhaton diya, grace ta siya. Muna ilang claim. But on the final analysis, ang maka-justify din nila ang ila yung human contribution. Kay ang grace all by himself, grace lang, wala human contribution, dili siya effectual to justification. Kinsa yung kaila din eh?
Robertson Genes, Ayun. Patrick Madrid. Ningon siya nga ang work ni Christ is not the exclusive efficient cause of justification. Litra, gikan siyang book sa Not by Faith Alone, no? So, gikot na to ang pinaka-respetado o gi-affirm sa isa Catholic answers. Wa sila problema sa kaning view, no? So, mo na ang ilang view nga gipakita na karon. Ang reason anong nga ang view sa Roman Catholic Church, no? Gi-present ako inyo, I hope inyo correspondent through sa akong pag-atake o sa atake. Ang view sa Roman Catholic Church dire, no? Ato nakita nga ilang gi-confuse, mo ni dakong pinakadakong problema sa Roman Catholic Church. Gi-confuse nila ang sanctification o justification. Wa sila naka-build og distinction diha. Mo na ang labas sa ila ka, kung i-confuse nimo ang justification, himuon nimo sanctification, i-add nimo makinahanglan na ka og works para na mo show ana. Problematic na siya. Nya karon gi-show na ko diri sa mga text na ko diri sa scripture ha. Show na ko. Daray. Ingon diri sa Bible, no, nga ang tax collector ko no, di justified God. Gikot nako ang text ato ganina, di ba? Nga ilang gi-justify ang Ginoo. Kung ang meaning pa sa justified, di kayo, Greek na siya. Infusan ka righteousness, internal din sa imong kaugalingon nga mahimo kang right, maka-perform kang actions. So pag ingon diri sa Bible nga ang mga tax collectors they justified God, pasabot ba nga ilang infusan og righteousness ang Ginoo? Of course not. That is very impossible. Nga imong infusion perfect nang Ginoo. Perfect na sa righteousness infusan nimo. Unsa man ipasabot ato? Gi-declare nila nga ang Ginoo maayo, di justified God. Himo sila declaration ngadto sa Ginoo. Padayonon ako. Ang mga judges sa Deuteronomy 25:1 dara. Mao jud ni ang pinaka usa sa akong pinaganahan nga verse, no? Ningon diri mga judges ha, judges. Justify the righteous and condemn the wicked, no? Kung mo condemn ba ka sa wicked, imo pa siyang gi-infusean og pangdemonyo, demonyo siya. No, verse Deuteronomy 25:1. Okay. Justify the righteous, wala ka nag-infuse. Never ka nag-infuse na. Pag ingon sa nimong gi-justify nimong righteous, judge ka, ang judge baka hatag baka-infuse sa righteousness. Di sa kasi gabang man na. So meaning, maka-declare siya og righteousness. So akong ipakita, nga pa sa 1 Kings 8:32, 2 Chronicles 6:23. Puro sa nagamit sa justify na ang context ng ilang terming hisgutan, declare righteous. No? So the same terminology kay ang Ginoo, is God judge? Is God a judge? Yes, He is. Now, if He is a judge, therefore, when you talk also of justification, when He justifies, it must not mean us infusing righteousness, but rather declaring righteousness. Do we have a scriptural verse of that? Let's ask the Bible. Okay? Romans chapter 4. How many minutes do I have left? Okay. What shall we say then that Abraham our father as pertaining to the flesh hath found? For if Abraham were justified by the works of he went up to glory. For what said the scripture? Abraham believed God, verse 3, and it was counted. He believed and it was counted. No? It's a one act, no? One time he believed, he was counted as righteousness, no? I-declare siya nga right, de kayo, ano yung term. Now, to him that worketh, siya nga nagtrabaho, no? Is the reward not reckon of grace, but of death, but to him that worketh not, apan siya nga wala magbuhat, take note ha? Wala magbuhat, nagbuhat, o wala magbuhat. To him that worketh not, but believeth on him that justified the ungodly, his faith is counted for righteousness. So, maksudit justified the ungodly, wala nag-infusan of righteousness ang ungodly para mahimong tarong yun. I-declare niya ungodly in response to the faith of the sinner to Jesus Christ. Romans chapter 3, it is clearly found, no? So David, ningon siya, even as David, so counted, may gingon dali, nindota eh. Pabor na pabor kay nato. So kung musulit nag-infuse righteousness, dili na justification. Gitawag na namog sanctification, no? Mo ni kalainan. But to him that even as David also described, he described to David ang blessedness of the man, and to whom God imputed righteousness. Take note ang gamit term, imputed righteousness. Dili
infused as differentiated from the doctrines of the Catholic Church, no? Saying, blessed are they whose iniquities are forgiven and whose sins are covered. Saying, blessed are they whose iniquities are forgiven. Blessed is the man to whom the Lord will not impute sin. So wala ipit. 7 minutes. Okay. Ano na ba? Sige, sir. Jun. Ikaw, di ba? Wala. Wala ra. Kabad sunod. Oh, sir. Siguro, ganda lang. Tanan lang po ba? Sige, sir. Sige, sir. Kanang You're free to ask. sa inyo is once nga sa pinabas accept nimo tapos ma-justify na ka. When you believe on the finished work of Kung, Jesus kung Christ. i-accept na nimo siya, justified na ka. Tinuod na siya nga justified na ka. Yes, Or depending or on the naa faith. na siya libre kay namo ko na dunggan god. Nga kung ang usa ka tawo nga i-accept nito sa faith alone. Pero sa iyang bunga, iyang fruits, di mo makita ang iyang bunga siyang pagtuo. I-question na nimo daan permiro pag justified lang niya daan sa diyan i-accept siya. Correct. Mangutan ako kung kanang pag-ingon nimo nga nidawat ko ni Kristo niya luwas na ko, then justified na ka. Napa na siya yung level o justified na jud ka? Or magpawag ka sa iyang fruit? You are already justified. Tingnan niya, if we are going to base that question, if we're going to base that one on human perspective, we cannot know whether that, it is impossible for us to know whether that one has truly believed the Lord Jesus Christ, was yielded through faith. We cannot know. So we don't know if you're going to ask human. But if you're going to ask God, ang answer sa Ginoo dire, the moment si Abraham believed, he was counted righteousness. He was counted as just before God. So, ang Ginoo kay nasayod man. So, kung ang tao, tinuod siya ni, believe yun sa iyang kasing-kasing through the redemption of Jesus Christ. Let me read the verse for you. Okay? Being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus, whom God set forth to be a propitiation through faith in His blood, meaning, pinaagi sa pagtuod niya sa iyang kamatayon, i-believe ka, nisalig ka sa iyang kamatayon, na siya ra ang makasave nimo, dili ang imong good works, dili ang imong religion, kundi si Christ alone may makasave nimo. Ang iyang gibuhat ngadto sa cross, ingon ang Bible ngadto ang response sa Ginoo ba? Mo na response sa Ginoo, ni-believe ka, nisalig ka sa mga anak, therefore you are justified, you are declared, like man declared righteous before Him. Ako lang ipag unang utana ko nimo. Ako sa kanang pag-angkon labi na sa katong mga nabautismohan na kay gidawat na si Kristo. Napa na siya level kay ang dili man ang ilang pag-accept wala man mo refer sa bunga na nakita sa mga anak. Ako din ako hindi na ko sa tanong ng mata pero kana pa siyang pag-accept nimo nga o hingon nimo nga ikaw na luwas na kay dawat ako mao sa nakadawat sa kuana ko piyon na bautisman ako diya. Tapos ano man yung makita Why? kung kanang pagdawat sa kanang asa na mo generalize ko tanan kay sure na ako na ba na yung level ang pag-ingon mo nga i-accept ko ni Lord Jesus Christ then naluwas na ko or basig mahimo lang yan ang tamin nga di sila makondem kana siya ba kana lang pag-accept mo nga ikaw luwas na ka kay i-accept ka ni Jesus Christ Dayon. wala ba sa kana wala ba siya level o na siya level kung di mo gawas dahil kung fruits na ayo Justification, sir, klaro na ko, walay degree, wala siya level, wala siya manana. But ang sanctification, na siya level. kay ano Kay- sa palop na ba para sige, sir. kay ang kanang pagluwas nato ni Jesus Christ why question na dawat na tanan ang problema ikaw nga tao nga nagdawat sa kaluwasan worth it ba nimo nga ituptan nimo kaluwasan basig ikaw niyang kaluwas ko tapos na kay kaduhang asawa dito ba na ba di ko na sa hypothetical idea lang kalala niya napita kung tinuod ba gina siya Can I answer the question? Nga, worth it baka, di ba? kung kanang pag-accept ba Actually, the mere fact that salvation is by grace, it shows to the fact that we are not worthy. This person that you're talking here, ang imong kastorya gabi, I believe ko that I am also unworthy of the grace of God. Nobody deserves the grace of God. Kaba pa si ni Apostle Paul? Ingon si Apostle Paul, while we were yet ungodly pa ko, while we were yet sinners, Christ died for us. Not of amount of sin. Kung na kayo magbuhat nga sin, di na ingon na-surprise. Na-surprise ang Ginoo ni mga commit kag sin. No. Ang atong sin, no? Gikan sa mata sa Ginoo, nakita na niya daan. So for example, like tao nga ingon Christian sa Ginoo siya Christian, ang to ba ka to, we don't really know sa kung nag-ingon, di mo takabaw siyang true profession. Pero natin makita na truth, mura man siya dili true Christian ay sa iyang linihok muna maka hatag tag kuan ka ng conjecture, mahatag ta, pero ang nakaibaw gitinood siya na save, only siya ug ang Ginoo. Kaya ingon ang Bible sa Romans 8, the Spirit beareth
witness with our spirit that we are the children of God. So sila mismo nakabaw ni witness mismo spirit ko sa ilaha kung tinuod sa Follow up na ko. Ako i-quote, ang nakahinom ko siya nga, Baptist preacher ni siya sa gawas, Richard nga, nakalimot ko sa apelido. Pero mo niya, ingon siya, I am justified. Bisan pag mo-commit siya, 5 of his member, na siya members dyan nga iyang ikuan, dili mawagtang ang iyang kaluwasan. Is that true? I don't agree with that. Is that true? I don't Pero agree with that. ako lang ikotan-kota, Baptist preacher o nag-hold siya sa doctrine which is the same sa kana nga bilit. So meaning, But sa'yo to. by the way sir, Nakalimot ko sa iya. Thank you. Thank you sige lang. Kaya kabaw po si Sir Gitamundo. Nakamet siya ng Baptist nga ng view siguro. You've been debating all your life. And you met a lot of Baptists that hold that kind of view. That kind of view. But not the Reformed view. The Reformed Baptist view is nearly identical with the Catholic. Mas may gamay nga similarity, gamay kita nga naman. Ang among belief na once tinood ka na justified, gisanctify ka sa Ginoo, wala maabot ka sa glorified. Him whom he predestinate, kung ka ni agig sanctification niya, ni claim ka justified ka, false ka. Kaya ang parang nala justified, masanctified, o mag-glorified. May gingon sa sige, okay na sir. Pero nilot mo siya, nani. Ang nag-istorya ko na nagod, kita ka to, pastor man ko siya. So kana yung mong glorified, justified, karang series of event, nahitabo na siyang life. Ang ako lang, ni-claim siya sa imong ni-claim, ni-barog siya sa imong stand, na kanang faith, you accept Jesus Christ as personal Savior, din maluwas ka, din na siya fruit ngayon, na. Ang ihabang pag-justified through His faith is really justified. No. Or gihimo niyang taming para dili siya makondem. Oh, taming. Okay. So that's not So necessarily meaning maapektuhan through that theology or doctrine, through that theology, pwede himuon siyang taming sa usa ka tawo para dili siya makondem. Actually si Oh, sige. Kana ato lang i-clarify din kasi maglibong ko sa kasadagan yung iba bro. Ato una i-clarify sa gingon ni declaration about nga ang tao ba ma-justified ba? Yeah. When that happened. Like for example, si Abraham according to Galatians sa kaning yang Genesis 15:6 ingon sa diri, and he believed in the Lord and he counted it to him for righteousness. So sa katubag ganina Romans 4:3, once nga si Abraham believed God and it was counted unto him for righteousness, we're talking about kung kinsa ang ni-declared ba nga righteous siya ba. God declared Abraham as righteous kay ni-believe siya. Nako. In the sight of God, si Abraham ni-believe niya, i-count Abraham as righteous. Lahi po niyang ganing declared righteous sa mata sa tao o sa mata sa Dios. Mo na basabot mo sa James 2 also. Ang Dios mismo may nakita sa heart sa tao. He knows the heart of man. Kita siya sa heart ni Abraham na tinuod yun si Abraham, ni-believe yun niya. And then, yang i-count si Abraham nga justified at that time, at that moment, at that instant nga ni-believe siya sa Dios. But look at this. Na-justified sa anang nga time, pero kung imo tanawon sa process in life about sa sanctification, 1 minute. kung imo tanawon, Sir. tanawa, sa panahon, tanawa, usi nitabo sa panahon, makita ba nimo si Abraham wala makasala? Makita ba nimo si Abraham nga wala makasala sa ato nga time nga ni-believe siya, gi-counted sa righteousness sa Dios. Nakita ba nimo si Abraham siyang process yang kinabuhi nga wala makasala? True kaayo nga nakasabot siya. Pero abutan na mo diri gud ang grace ni Brother Israel about sa justification when it happens. Yeah. Kaya ang natabo sa Roman Catholic, ang justification dili ma-complete kundi mo agi ani lapay agianan una matutality about sa justification. Nga tao, Ang ikaw na lagi. nga nagtuo ka sa Ginoo o ang gituoan nimo
ikaw, matunog ka nga ito ni Kristo, masunod ka sa mga Tanan yun, unta. footprints ni Jesus Christ. So meaning mga panudlo niya. Tanan yun, unta. Kung mo outside ka na, makasado ka. Pero naaman si Kristo nga para mo yung pa, sila may medito na to, si Kristo. Naam ta dyan napita. Mugawas, busod. Tayo na nga tao. Mauna siya yung natural ug realistic sa tao. Sabta na. Na-accept Di siya pa. siya may last. Ay di sa second ko mo sir no. Second Second rebuttal. First rebuttal para sa first opening statement niya man sa opening. Man ako sa man ako sa rebuttal day siya mo rebuttal pa siya din. Closing. Ya closing sir no. Closing mo ba Christian? Ano ba question day Wala after na ni? sila closing. Napay question lang. Sa pala na forum lang. Roman sa Kinama siya, puro siya. 5 minutes ni. Oh, 5 minutes summary lang ako. Sige. Sige, Pwede na tama bisgot o kaya lang topic after na. Ato record. Kaya okay na lubat. Okay, so 10 minutes na Alvin kita bundog mag-start na. Lumay yung mag... Thank you very much for your presentation, Brother Giselle. Now, I have read your verses in which you use the Greek word dikaio, which means to declare the justification. The justification, actually, also the meaning of the justification in the New Testament, in a sense, that here in these verses, Deuteronomy 25:1, verse 16, 31, 32, the word dikaio, justification, justify, which is verb, depends on the worthiness of the person, if either he is wicked or he is righteous, if you see the context. So, it has something to do with what the person has done, either good or bad, evil or good. It is not with the wicked, either you are bad, you are still be justified by faith alone. No! It is very far. So you cannot use the Old Testament, because for example here in 1 Kings 8:31-32, it is written, then hear thou in heaven, and do and judge thy servants, condemning the wicked, to bring his way upon his head, or the wicked, condemning him, and justifying the righteous. How to justify the righteous? To give him according to his righteousness. Ayaw, tayo na ginawa din. May freeway, hindi na gumawa yung righteous, hindi na magpalibay-kan, kung ano mag-totally dito lang. God's justification is total and absolute without due consideration with the person being judged or being justified. Kung hindi siya righteous, hindi siya ma-declared to be righteous. So the Catholic doctrine of justification is to use hard words to do righteousness according to the command of God, so that God will declare you righteous. You cannot be declared righteous when you do the command that be good, and then you do evil things, and you just let God, I believe you are a Savior. Even though I commit adultery, I kill my fellow man, then declare me righteous. No, God will not declare you righteous, because even you have faith along with God. Because why? You are not righteous yourself. Doing the laws of God, you cannot disjoin the person of God, the Savior and the Redeemer, with the laws of God to make you righteous. That is the total finis, the whole faith. So, for your contention, Israel falls short. Deuteronomy 25:1, verse 31-32, Chronicles, and the others in the Old Testament falls short. Because why? In the New Testament, it is really what the kernel of the gospel that will save us, not by faith alone, because for in Christ Jesus, neither circumcision avails anything. Which means, when the scripture says avail to Jesus or profitable to God, meaning it is even saved without elements. What elements? Not circumcision or not having uncircumcision, but faith. Yes, amen. Faith justifies. Faith saves. But faith which works through love. It's very clear. Faith alone, you cannot find the scriptures in the inspired Greek. Sola fide. Why? Because in the Greek, the sola cannot be connected with the fide, because the fide is connected with the word, with love. Alam, may love na, mapili ni mong sola, ang fide, with sola, na may love, na may agape, na bukma, o sa atot na Bisaya, bukma. So, these are elements for justification. Now, you told us earlier nga, you know that the sacrament of baptism of the Catholic Church is justified when it's your Pirato. Why did we believe? Because when a person is given that sacrament,
he is automatically in the state of grace of being saved. Actually, the scripture is very hard here because the word saved is used. He who believes and is baptized, Mark 16, will be saved. So, not only believes will be saved, but also the confess will be saved. You cannot disjoin belief or faith and baptism. So when if belief justifies and saves, so also baptism justifies and saves. So it's really ex opere operato. Ang faith niya, ex opere operato. When you believe in God, Jesus, personal Savior, na-justify ka na, ex opere operato na, wala kang ginawa, tinanggap lang. Kinalo na baptism, ex opere operato din. Why would you be unfair with the scriptures when that word, that element baptism is used for salvation, hindi mo tatanggapin, hindi is opere operato. Pero faith alone, ex opere operato, maka-justify, maka-save. That is doing violence to the text of the Bible. So actually, that is actually a misunderstanding of the words of God written in the Bible. Now, I have asked you now, later, that the infusion which you do not actually, according to your confessions, do not accept because for you, it is imputation or it is declaration. But here in Acts 2:17 to 22, the Holy Spirit is also poured, meaning it is also infused. Why infused? Why not just declare? Because the Holy Spirit will declare you just, but He cannot declare it. His person cannot be infused in your soul. So the Catholic Church is very realistic. It is really true. You cannot just be declared to the Father that you are His Son, His children, you are righteous. But the Father and the Son and the Holy Spirit, John 14:23, really is infused inside your soul and your body, so that your total person is really righteous. So yours is only half of the truth. Declared, we are also declared. The saints are declared, they are only glorified, Pope John 2. Until now, there is no reformed baptist saint declared and justified in heaven. You claim that you are glorified and justified here on earth. No, that is not complete. You must be glorified there, because glorification is there in heaven, and we have many saints, millions of them. That is now not only the predestination is within the Catholic Church, not in your church. So now the salvation here is so doubly the justification, salvation, sanctification is with all of us. Kung tumahan na nagpaliyata, mga kasasala ninyo, mga puliyago ng pastor, pasan sa amo, nagkata sa amo. Pero ang bunga ba? Ang bunga, nadalangin pa kayo mo, madagdagistura na, why would we talk about gospel salvation, faith, that saves? If we do not go to the front of the gospel na, mga mabilong pa na dito mo natin. So now it is clear that the Catholic has really told you, according to the scriptures that I have quoted, the true gospel of God. Now, Romans 1:11, because this is the letter of Paul to the Romans, justification should also be in context, in toto. You cannot just quote Romans 3, one verse in Romans 3, one verse in Romans 4, one verse in Romans 5, disjoint it with the whole of the letter of Romans and the gospel of Jesus. Because impartation is even here that you accept the good translation of the King James Bible. When Paul says, "For I long to see you that I may impart unto you some spiritual gift." So spiritual gift or grace can also be imparted by Paul. So that you will be established. So impartation or infusion is also a scriptural term that is used by the Catholic Church. And we also believe Vicario or declaration is also a scriptural term. The Reformed Baptist has only declaration, no infusion. The Catholic Church has infusion, has declaration. So what is the complete faith? Isa may kompleto, natin declaration. Sa Katoliko, na-apoy impartation, natin sa Biblia, na-apoy infusion. Mas perfect mo lang, alin mo pamalik mo sa pamalik mo ito. This is the faith that can save. At sunod na ni Santos, sister, sa inyo ay Santos, di ba? Sa Katoliko ni Santos, because of this, we have the complete faith. Romans 1:11. Now, in Romans 3, you are justified by faith. Yes, sin and sin to that. But if you commit sin, then you cannot be glorified. You cannot have peace with God in Romans 5:1. If you sin, why? Sinner says in Romans 3:18, there is no way of peace. They have not known. If you sin, mortal sin that can kill the sanctifying grace in your soul, then you backslide. Ingon pa ni Brad Romel ganina, langit pa ni Pastor nagkikiring, then sa saved daw siya. Hindi siya saved. Sakto man sa reform, na ito pili ba sa saved, parang sa Katoliko panukalan. Maugali kinakasala siya, so hindi siya saved. Kaya wala peace. Kami or I believe in Christ. Romans 5:1 applies to me. Now, I will commit adultery. So Romans
Romans 3:17, the peace is taken away from me. The peace. Mga bukod kanina, kanigiling-iling ng sakto. So that is the Catholic Church now. For all have sinned and fall short of the glory of God. Romans 3:23. Before justification in 24, do not disjoint the condition in verse 23. You cannot understand verse 24 if not in context in 23. Kung 24 lang ka, ganun na yung justified. 24 naman ka. Oo, pero 23, i-consider na ni Masus condition as a situation, as a state of human being, magsasala sa ta, mabuuta na sa ta, mabadlo na sa ta, saktong katoliko. Kung ganitang mabalik dito sa krasya sa Ginoo, maging kapot pala kung magsasala ta, Romans 23, ka mag-glorify yun ka, manangit mo na may plano ta, kung maliit sa Ginoo, makahirosok, kung namatay mo, mapurgatorio pa. Arang-arang, katoliko, kaya huwag yan purgatory. So, huwag yan chance na yun nga, basta, gamay lang na sa ang reformat disipin lang yung ka, sa lagay nangawat ko sa kapansal, pagkamatay ni mo, itim no, agad. Salamat lang. Revelation 21:7. So now, the gospel of the Catholic Church is centered in the person of Christ. I quote earlier, Mark 1:1-2. It's also, it's not to be disjointed and to be separated in the gospel of the kingdom of Christ, Mark 1:13-15. And also that it would not be disjointed with the laws, the commandments, the teachings of Christ, and the sacraments of Christ. For example, baptism, Eucharist, etc. I know you have also baptism in your church, you have also Eucharist, you have only 2 ordinances, not 7. At least you have that ordinances. If you stay on that ordinances, it cannot be used for salvation. Now may baptism, kung dibigit ito, marangin yung baptism na Eucharist, dapat mo Eucharist. Huwag yan, hinungan din na makatabas ko naman sa may duda. Everything here is for our salvation. Everything written here is for our salvation. Kung Timothy 3:15-17. Ang nakasulat din, sanctification, that is also part of our salvation. Justification, that is also part. Sa among Katoliko, may malibog mo nga, iusama sa Katoliko, i-distinguish. Actually, ano nga i-distinguish? Kaya itutos. Ang resulta ko ng justification, sanctification, muna mo muna sa ibalipod ba, mura mag-isang tao pa, ang ulo, like, sa Pilipin ko sa ako katao ko. Akong pinakura mo na. Ang ulo, pura mo na. Wala akong certification. Is also my justification. Hindi kayo may certification in another stage or another part of Brad Alvin Itamundo. The certification of Brad Alvin Itamundo, when I go to heaven, is another part of the Alvin Itamundo, which is a sinner. Anyway, kung sinner pa ka na, magmalangin ka na. Say mo na certification of justification. Do not destroy that. Kaya nga itong istorya nilangit din, kaluwasan din, hindi kalimutan nun. So now here, thank you very much for welcoming me here, Majesty, because I know for this time in your life, the first time in your life that you have heard me in the gospel of the Roman Catholic Church, and that is maybe I will give it a praise. This is the truth, because I'm afraid that no one knows that, no one knows that, no one knows that, especially this Friday. Now, when we go to the process by which we are saved by God, there are seven steps. First, it is in scriptures. It is also written in mga pamphlets about Christians given to sa mga Muslim. First, you have to have faith. Hebrews 11:1-6. You have to have faith so that God will reward you, because God will not accept you if you do not take faith. Hebrews 11:1-6, Romans 8:8, etc. After faith, repentance. Inusulti kasi mo sana. Lucas 3:8. Kung magtungo ka na, umanak ka rito ni Kristo, mag-inusulti ka na sa Katoliko. At kung italangin mo mga pamphlet niya, kompleto na sa Katoliko. Ang kanangin yung pamphlet na nagkulang. At kung inalingin ka ng parit sa Greek, sa nailang pamphlet, inilit sa mga tagpagsama na, kulang na na. Naalala ka na sa Katoliko, walang may wadyang ang mas Katoliko nga. Kung ka ni Kristo, na musugit ka, sugit ka lang ka. Hindi mo na itong sugit na din ang mga magkamukunta ko, o kanang manguros ka, pasugit ka na lang. Sugit ba na binuos ka, suka lang manguros ka, dito po yung Holy Spirit. So, kaya mo pagsimpa sa simbahan. So, actually, kanang mga elements na sa inyong pamphlet, ang itong pamphlet na yan, sarap mo na kung nakutang, kinina yung ini, naalit na lang sa Katoliko. Ang diferensya lang, brothers and sisters, in Christ, ang nasa Katoliko, nga naadilig sa Biblia, wala ninyo. Hindi ka di malas, if you are not a Catholic, kaya hindi ko Katoliko na ako, kaya ako nito, hindi ka sa musibar, na ito, baptismo. Pero namay, wala din nga nasa Biblia, ang asa na lang, ang kinilog ang kisulat, di ay ang subjective. Nananay in Tuesday, ang baptism day, can save you. Mark 16:16, 1 Peter 3:20-21, letra po letra nga mo, letra po letra yan. Kung sa scriptura ba, ang Katoliko may
nasulat sa Scriptura nga letra kulit na yun. Yung kaganina nga, ka sa kagulit pa kung i-reject at kung wala mabasa letra kulit pa. Sa una na sa imong ideya ko, pag nasayot, but if I tell you, if you continue this dialogue, you will learn later on that letra kulit sa katulibukan sa inyo. Kalang tulit po, manilit na kulit sa inyo. Kaya sa Trinity, arang-arang ko ng Trinity, kaya nakay 3 in 1 yan, kaya 1 John 5:17. Iba duol-duol naman na, pag there are 3 that bear represented, the Father, the Word, the Son, and the Holy Ghost. And this clear one, the Trinity naman na. Hindi na natin iso-iso na ito kung galing mo. Pero kaya yung limited atonement, kaya total depravity of man, upang na sa inyo, rapture. Muna actually, sabi ka mga ulit na inyo, sa isipan na yung kaya, kaya yung wala yung pulit sa Biblia. Ang sa ako may dagan, nanalit ka pulit ha. Even the name of our church. Now the name should be also is important because why? In Mark 11:17, Christ said that his temple, his church, his people, the name is for all world. No? Really? Mark 11:17. And he taught, saying unto them, quoting Isaiah 56:7, is it not written, Christ said, quoting Isaiah 56:7, a house. When Christ refers to the house being the church in the New Testament, because the house of God, the living God, is the church, the living God, the appearance, and bulwark of truth. 1 Timothy 3:15. Last time verse. My house shall be called or named of all nations, universal Catholic, a house of prayer. So the church is church Catholic or universal church. Acts 9:31 in Greek, Romans 6:15. Okay, so, wala. Okay, so, gawin kay ate mo hindi. Pwede sa baga, ate mo hindi. Kaya parang kakalaman mo, artista nga. Pwede dito hindi. Pwede, pero tamay katapusan ang tulad yung pinti. Ano yung katapusan ng sapa niya? Hindi, ang last naman na siya. Ang summary mo ay last sa 5. Okay muna, last. Sabi muna na sige. Pinili sa puro. Puro, kasi niyo. Pwede pa ikaw. Sige, sige, gawin mo na. Namay mo na ako nga. Muna namay ka. Sige. Sa iba ko ang tao, sabi na declare naman. Is really gonna like tinggal na sa yes, na problem na. Oh, so, so ano dito? Ay, may justify sila. What is the question? I want to make this sure. Yeah. Declare right. Ano ba na sa tao? Ano na sa tao nga? Sinners. Maraming question. Ang tanong po, I will answer you now. How? Para mamuha ito oras. Because right in that verse that justifies perfectly Romans 5 is the faith that works through the Galatians 5:6. Amen? Amen! Then I works through that kind of faith that justifies alone because alone is the faith in Romans 4:5 that justifies and get faith. And that faith is given initial justification to do works through love. That is completely different. Romans 4 as just an initial? Actually, yes. Why? Because when you are a child, you are not godly because you are a son of the devil, no lumabas. Because you are born in justification. As a start, because ungodly, when the Bible uses the word ungodly sinner, you have to start first where we came from. We have not been born righteous. We have been born ungodly and sinner. So we have been justified by faith. Yan lang sa pagsubod. Pero para makumpleto, faith that works through love, hindi natin kung mga nagtunan, hindi ka mag-iring-iring ka, masama siya, masama siya sila, masama sa justify. At why, ungodly siya, or ungodly siya, justify siya? Very good question. Justification is not one moment in time, because we do not live one only 1 second. Yes, because ungodly man, so meaning, man, the ungodly, meaning he has been given by God, just that his whole life can be changed from ungodliness to justified. So until he dies, so he who dies until the end, who perseveres with that justifying faith in his soul, to the end shall be justified. Matthew 24:13, Revelation 2:10. That is how we believe. What are we
mong senaryo, sir. Matay mo senaryo. Sa kapag kita. Senaryo ba? Matay mo senaryo. Kasi ako na ka lang. Senaryo na. Sa time na si Abraham did believe, and the Bible says, he declared siya righteous without wala ka mong proceed ang mga words. Kasi that time na namatay siya, i-declara siya na righteous. Mga tanang ko. Malagi ba siya? The answer is that Abraham initially was justified in 15:6. He can go to heaven if he died at that time. Pero the Bible, the next day, dapat kayo siya na nagtikulang pa siya. Ang completeness wala nga ito, Pero nag-make a situation na ilimit na siya sa kusalang ka-part sa kinabuhi ni Abraham. Abraham is a friend of God in James 2:24. Katong namatay na, nalangit na sa kay Matthew 8:11. Abraham is already in heaven. Kung nalangit naman sa Abraham. Amen, sir. Nakit pa ito ni Abraham, na-completo according to the Bible. He was called the friend of God in James 2:24. Christ says in Matthew 8:11, Abraham, okay, sa isang ang kingdom is in heaven. Okay, can I ask you a question now, sir? Okay, sir. Nasa ko nito nga, actually, ako question gini, sir, kani on top, pero mas better na itong question ako. Ang question na okay, because earlier, nalungkot mo muna mo, sir, Galita, na kung gamit ka sa first Kings, he can justify because he's ang galing niya, nagkalina. So, ni-mention ko sa ang galing na nungog na ko, muna, nag-wait, he can be just according to his ang galing na success. Part of freedom sa tao ba, nag-justify sa Ginoo. Kamagin, sir? If you read first Kings, you can cover dito. Di, ang imong mistake, iba sa mga ang imong statement niya. Uy, kinag-justify, kung sa galing, kung di ko ang galing, that's what he said. Sa Kings. Sa Kings. Ang paggamit mo din mo sa Kings, mga tapos yun, okay. I-contradict man, huwag ba siya i-contradict sa Romans where, very good question. Ngayon mo ganita nga, na di siya pwede justify because he is ungodly. And now, the text of scripture clearly says that we are justified while we were yet ungodly. We justified ungodly. So how will you reconcile that one, sir? Very simple and very easy to reconcile because in the Old Testament, the law of Moses is the means to justify or even condemn as wicked. Wala pa may blood dito sa Romans 3:23, 24, 25, 26. Whereas in the New Testament, ungodly, igamita ng dugo ni Kristo. Pagkapos ka lang dugo, dalakot mo mali mo na sa dugo ni Kristo nito. Okay, sir. So, nakong diferensya. You make a claim, a very bold claim, that a person can be justified by the works of the during the Old Testament. Correct? Old Testament. Can you show me in the scripture, sir? Where do you find that one in the scripture? Nga ma-justify ka through sa works of the law. Show me. Paul says it in Romans 10:5. According to the Old Testament, he lose the law, is justified by the law. Romans 2:12, it is not those who hear the law, but who do the law that will be justified. Sa Old Testament. Dili sa New Testament. Romans 2, Romans 10:5, many verses in the Bible. So I guess okay. Thank you so much for answering. The Old Testament, pwede mo reply na. Pwede ko mo reply na. You said earlier, sir, na initial grace ang katoka, Abraham, correct? Yes, of course. Kung sa mamatay ko na what is the means for initial grace? Lagi ng faith, amen. Dito na kayo, kumadalas katoliko, kung okay, pwede mo ito sinistan Ako kanila initial grace, pagsubot lang yung una na kayo pagko. Hebrews 11:16. Okay. Was Paul baptized that time? Isn't the initial act, I can quote to you, that is the Catholic Church, in which the initial faith, initial justification, takes place in baptism. The people siya. Okay, the question, okay. So, explain, okay, was Abraham baptized that time? He is not baptized because baptism is not a law of God the Father in the Old Testament. It's not the works of Abraham that God commanded him. The law of God that the Father commanded Abraham, go to that place in Genesis 12, leave the Ur of the Chaldees, go to Canaan, because I have promised this to you, leave everything, offer your son Isaac to me. Until he dies, that is the full justification of surrender to Abraham, without baptism, without Eucharistic, Genesis 15:6 is the justification of the past tense or present progressive tense. Either, everything is not like it totally because there is some versions of even and older in you, both tenses, because you cannot disjoint the work of the process.
They past in the past, your times past in the past, sir. There's also in the present of woman, sir. And in the future, mamitang na yung future ka, maluwas ka, gumuto ka, John 3:16. Amen, kami ka talaga, may amen ba? Gumuto mo. Pero, future pa po na namin na malangit, may kumag-complete pa sa case. Pero pwede na apply ka ron. Okay, sir. My question, sir, is very simple. I didn't ask you if nakamailangan sa other text, labay, lain na ito mag-future. I'm very simple lang. I'm asking about the tense. Is it past tense? It is finished. Palihara na ginag, isang mag-past tense sa or mag-present progressive, siya nasa sa Bible, kompleto na ginigi, process mo ko niya sa past tense. Ang past tense, refers to your past life, past tense. Wait, sir. Pero kung kumana mo, si Abraham na yun, yung unsan pag-past in 6, sir. I'm asking about your position. I am asking the text, sir, the scripture. My answer is very clear. It doesn't matter of the tense. Pwede na lang siya. It doesn't matter. Basta kaya ang importante ka lang, past, present, and future, at higay na lang siya. You also know that the names before mountains, something like that, it's very important. It must be. Yes, of course. It must be quoted because of the text. The calculator should be quoted in Isaiah 56. Okay. Your text, sir. Could you please open your text, sir? Isaiah chapter. Okay. How does your text support that claim of yours? I didn't see the text, sir. Could you explain to me? Okay. How does it go along to your claim? This is quoted in Isaiah 56:7. Isaiah 56:7. Christ is God saying unto them, is it not written, my house, meaning the church. Church mo nila, that's going to be repeated. Shall be called, name, pangalan, pagkatawag, saman. Of all nations, para sa talang kalasuran, sa universal Catholic, Catholic lang. Ang meaning ba? Ang substance, house of prayers, house church, for all nations, universal, house church, for all nations, Catholic. So, Catholic Church, Ecclesias Catholics, Acts 9:31. Can you show me in the Septuagint? Okay, we're not talking about Hebrew, okay? This is a Hebrew word, but can you show me in the Septuagint, sir, na katong all nations, yung banalito, i-translate siya as Catholic? Wala akong kasi. I didn't claim this. The meaning, I said, I tell you the meaning. Ang meaning pa rin nakaman, nakatapon pa ba? Kunyaga ni siya ini. Wala. Pero ang pagtuman niya, nasa Acts 9:31, dili sa Isaiah. You're very particular with word by word. Okay, sir. I think you were very, very particular with word for word, right? Correct. Diba? So, sa meaning, yung kung pagkatapon niya, alas pa ng kalasuran. Dili ba sa pwede, sir? Dili ba sa pwede? Di ba sa pwede, sir? Di ba sa pwede, sir? May nun ang mga doctrines reform baptist na ang substance yun. Ang tubag. Di ba na sa ngalan sa simbahan niya kag yung reform baptist mo? I'm talking about the doctrine, sir. Let's say doctrine. Kung dali na, dili relevant yung doktrina. Wala sa dili makasalit na Lord. Dali mo na concept. Actually, di nga kung ganyan, nag-sakit mo ng doktrina. Wala sa Bible. Hello, sir. How about the concept? Even the concept of your doctrines in the Roman Baptist, I would like to tell you, I am to tell you, it is not biblical. What is Biblia? Ang namin ng doktrina, wala sa Biblia. Ulit, is not in the Bible. Basa ka ng doktrina, ulit sa Bible. Sir, pag-ulit yung before baptism. Kalma, sir. Because, sa Bible, hindi na nasa labas yun anymore. My question was not indicative. My question is your doctrine that even the concept is okay. I didn't say to you, sir. I didn't say to you. My concept is biblical. I didn't say to you yet. Population din naman na. Sa tayo mo ba ba? How about, sir, kung ang among concept, have you realized? Kung ang among concept na sa Biblia, will it count? Kung akong tubag, very clear. Yun ang mukhang yung concept. Kung pagkaling nyo sa Biblia, yung Therefore, sir, you are confusing. start to finish, until now, wala po wala po kanina sa gospel sa isip. Sa ako Excuse me, sir. I'm a linguist, sir. Okay. And I know the distinction, okay. I know the distinction, sir, between indicative and hypothetical. Question. Okay, my question for you was hypothetical, but you answered me in indicative, correct? So you are confusing the two, correct? Not really confusing. I'm answering according to your principle. Na yung concept, ganun po na yung ang aming concept. May tayo itong question. Ang inyong concept, kasi na, may question. Ang lita yung nasa Bible, kasi po, sa lita mo na madam, wow, ba? Hindi yung
fallacy of persecutor kay ang hypothetical nga tulit mo pag sa Biblia may talang hypothetical na di mo proven. So ang burden of proof na ninyo kay inyo man. Kaya ang answer hypothetical mo, literal. Assumption, fallacy o false assumption. Assumption ang probata. I-assume niyo hypothesis. Huwag ka rin ka-prove. Kanina huwag ka na-prove. Sir, ito tulad mo. Ito mga sulat-sulat. Sir Alvin, na question. What is your definition of hypothetical? Hypothetical lagi reality, pero lagi hypothetical cannot even be hypothetically. Are you aware, sir? Yung concept of hypothetical, hypothetical na universal at tulad, panalitan lang. Hypothesis na nagatalag yung maluwas, wala na yung biro. Hypothesis na, hindi ba ginagawa ko kasi yung hypothetical, hindi ka pagtigawan. Parang, exactly correspond, hypothetical kung sinuwas, valid na hypothesis. Ang imo hypothesis is invalid because your tulit is not in the Bible. Sa imo pa din na imo kanabutan nga kanina na independence na mga kanang magbuhat ng good works ya hangtod sa hangtod sa ating kapalayo mo tara ko nimo kanang usa ka daghan or pila ka gusto mo aton pa sa ano pa mo sa kita sa mga pa usa ka daghan nga gusto sa buhaton aron pa maka-atin sa justification. I mean, answer it directly from the words of Christ, Matthew 10:19-20. Teach them to do all the things that whosoever I commanded you, and behold, I will be with you all. Super, usay din sa perfect, kita makumpleto. Pero sa pagkikuha, at gusto ko tayo, in the state of grace, wala pa naman sa galang. Like, ikaw ba lang kita? As far as full. Ikaw ba lang kita? Gusto niyo nila? Kanang, natawin ko kita. Kaya ko sa naman. Hypothetical. Ay, 40 years na siya. Ay, 14 years na siya nga Katolik ko. Nagkuligan ka sa devote. Huwag isa mataro. Ay, isa mataro. Huwag niya. Kaya sa Katolik ko, nag-itigis na. Matay siya. Langit sa bulit. Kumag, nagawas pa na. Nagsusuntan mo. Nagawas. Pumatay siya. Pumatay. May itigis 40 years na itigis ko. Pero, wala. Pumatay niya. Idawas sa Katolik ko. Ganyan. Asa ba no? Luke 23:43. Today you will be with me in paradise. Amen. Amen. Walang muna sa lutin, ano? Akala kong word na Friendly mo na to. Magkainit ako sa pero friendly. Kasama tayo sir, kanay. Wala tayong magbase sa gitawag nga pinuhatan sa tao aron makabaton siya gitawag nga kuan justification kay sumala sa tong panalitan ganiha kay gisgutan nato nga nay usa ka devoted nga Catholic so sa 40 years then
sa kinawian nga bahin sa kinabuhi, namatay siya nga wala na siya diha sa kabuhi. Wala na. Ya, nga po kita na itong 40 years nga ETS. Ya, sa kinapupusan sa kinabuhi, Nidawat sa gidawat siya sa Ginoo. So how come nga sa unsa man kanang but pasabot dai kanang so wala gyud dai magbase sa works na naluwas siya, di ba? So wala pa sa imong quote nga verse gani sa Luke, ingon ka, it is by faith. Pilagi sa pagtuo gyapon. So ang tao dai ma-deklara gyapon siya nga justify o na-declare siya nga justify o naluwas siya tungod kay pinagi siya ang pagtuo dito sa Ginoo. Do you remember sa atong sa atong kita nga atong mao na siya nga panitan sa Israel no ba? Atong kawatan og sipan so di mas og sipan mo tayo sa pangalan no. So nga nagto nga sa diyang ang nasa wala ko no bugal-bugal sa Ginoo nga ang diri sa tuo niyon sa Ginoo nga Nidawat oh kuan kanang luwas ako yung dumi ako sa diyang mobalik na ikaw sa imong kuan sa kuan yan sa Kristo ka yan si Kristo nga ang question. So, yan ba? So, yan si Kristo nga karon dayon ubang ka kanako. So, ang question sir ba? So posible din maluwas ang tao dili kay pinasikat sa pinuhatan gid niya. O my mas answer is confident that siya sa pagtuo. the exception to the rule is not the rule itself. Every law has an exception. Katulad di tayo, ano siya? Act of faith na lang yun. First Thessalonians 1:3, there is also what we call in theology. Buhat sa pagtuo, wala sa sakrament. Bilang sa mga tao, so exception to. Special cases to. Sa ilaha. Sana mo na. Man ako yad una na bro. Ano bitong mag-istorya Ako, nito? Faith para maluwas kunya works. Aka na mong works gud nga to isultian gud. Maong gud na ay posible mahitabo nga makamahimula ka sa Ginoo. Aga ng faith mo na nagpaduol ni sa Ginoo. Kanay mong faith, model yan na magdepende. O ang imong faith, true teaching ba sa Ginoo or wala sa teaching sa Ginoo. Di na ta aga na gud ato mga mag-works out, works makaluwas kay buhat siya. Dili mo sa maukod sa iyo sa nga idea. Aga nang works mao na hinungdan nganong kita mahimulag ka sa grasya. Kaya kita gud ang ato agad basta napay balaod, basta napay Ginoo magbuhat kita ato. So di sa inungdan, aron ba sa Ginoo? Aga na imong buhat, dili na sa hinungdan nga maluwas ka, wala ko magtuo sa dana. I believe Wala that. ko magtuo sa ako pagbuhat sa Dili man buhat. sa words justification. Di Oh, man. dili. I can explain even Sakto to ang term good. Nagkisa mo sir. Ngani ang sa view sa kwan. Hindi ko ma-rebut ha. I-present ako ang inyong view. Igibasa ako sa Jesus not by faith alone. Ang sa dihang nasud ka sa kanang infant baptism, nisud ka sa regeneration, mo na yung regeneration nga Yes, ang kanang kuan infant baptism. Initial. So pag sud nimo na mo na tawag initial justification. No karon kanang initial justification nimo nga nabaton na nimo, imo lang i-maintain na. through sa faith nimo. Yes. Okay, i-maintain nimo sa true faith o good works. No karon ang good works nimo kuno, dili na imuha. Sa Ginoo na, sa grace na sa Ginoo. Ano? Nakataak naman ka sa state of grace. Yes. According sa Roman Catholic theology. So kana siya, mo na siya gitawag na ang katulong good works. Dito siya kanang ingon nga imuha to. Dala mo ka sa state of grace. So ang katulong good works, Meritorious ito. meritorious na to siya. Save. Mukhaon ka to nga makasave ka. Nasudam ka sa baptism, nasudam ka sa state. Mo na yung view nila. Mo na yung view. So, ang akong explanation na sa inyo, di ba? Wala dyan ko na misrepresent ninyo. Wala. Ako kita mag-present nga kung unsa yun yung view. Tunan dyan ako inyong view. Sad. Time di Napasagad to. Wala naman eh, ribat kay ko sa nato ko Ato sa na po siya. Ka ang kung Last wala na pagit mo. Wala na, pwede Ilagay ko di was layo. sige. Layo ko. Sipo para man. How I wish nga sa sunod. Sunod na to. Kanang so 5 minutes. so closing Light topic sa pagkakas. 5 minutes. 5 Alvin kita mundok mag-start na karon. Thank you very much kay sa tukod nga lang sa kay gutom-gutom na. Kaya gawin lang ba? Kasi kini dili lang tas conclusion. Again, I would like to point out that ako lang itong i-one bag ang katakong sa mga ganina nga Mark 1:1 to 2, the person of Jesus Christ as Redeemer and Savior mo ang cause of justification, redemption, and salvation. Pero din na ni Christian sa iyang gospel of the kingdom, Mark 1:13-14, the same chapter of Mark. Kaya ang kingdom, mao na ang church, Matthew 16:18-19, given the keys of the kingdom of heaven. Kingdom din ang gospel of the kingdom. And the gospel of the kingdom, kaya nakasigilarian, sa pamilya sa Diyos, na yun ang laws, malaod teachings, panudlo, ng sacraments, mga buhat, bubunsaon, para ma-applicare ka na ito, mga benepisyo sa gibuhat ni Kristo ka na ito, mga sakramento. So, complete to good, not disjointed.
So, dili sa Old Testament mo yung lang justification sa New, in a way nga si Christ did actually na fully justified sa Old Testament people and the New. Sa Old, wag man to sila gibuhat actually nga mag-justify silang gugalingon, kundi pinagi ni Kristo. Si Abraham justify to in a sense nga he believed in God, pero nag-specific ba to nga nakabalo sa Trinity? Wala. Pero by not knowing that dili complete knowledge, pero nag-justify sa kaya kaman sa Diyos niya nga wala kayo ili, wala makumpleto pag ila, gibuhat man niya. Hindi siya sa Ur of the Chaldees, nagto siya sa Kanaan. Isakripisyo niya kinabuhi, way klaro yung pagmaon. Narisgo pa yung asawa kay waon sa laing mga hari, may gani giuli, inahandog mga hari nga pasipatan kay makasala sila. Unya, gi-offer niya kang Isaac sa Diyos. Sa James 2:24-25, mo na ang gist of the Catholic faith nga he was justified not only by faith, because James 2:24, if you read the Bible, only the crux of the matter in which Guinness for me, when he debated James White, kinigid, and even Patrick Madrid, kinigid ang core of the argument of the Roman Catholic concept, the gospel of salvation and grace. Kinigibutang diri sa James 2:24. Giingon diri, ye see then that by works a man is justified, but ang works done in a state of grace, atong faith that works to love, Galatians 5:6, man is justified by works, and not by faith alone. So, sola fide, pistos mo nun, nalit lang reality, hypothesize na to, kanang pagtuo lang, makaluwas, lamang, butangan pag lamang, hypothesis pa, wapa din sa Biblia, wapa sa reality. Pagtuo lamang, makaluwas magudat. If you use your reason alone, that hypothesis, that does not hold true and valid. Kaya naman, pagtuo lang, intellectual faith lang, mudawat na ko di kisyo, ako'y buhaton mo, matuo lang ko ron, luwas sa day ko. Kung nga, napa ko'y kabit, wapala ko hironsuli, tuo lang ko. Mabito to yung ganina, 7 kabog na steps, di human sa faith, napay repentance, napay magpasagop ka sa simbahan, napay sacraments, napay doing the commandments, napay perseverance. Ang perseverance of the saints nyo, perseverance na to, nga hantog yun sa kamatayon. Hindi kay perseverance of the saints nga, hindi karong adlaw, kompleto na kustulit. Ito ako ni Cristo, Reformed Baptist ako, nagtulit, apikan na ako karon dayon. Dili, kanang tulit, kanang na ni mo, bantayan, hapo na namong tulit, pero imo na bantayan matagot to, kaya ang tulit ni mo, pwede po na mawala ugma. Pwede man ta magtulit taron na ugma, magbinuang ka, magubog-ubog ka, magtunil pa dyan, di mo kada itong tulit. Kanang inyong doktrina, isa sa hypothesis, pwede na namong dawaton, pwede na mong tuan, kinabuhin, pero pwede sa nga mawagton. Ang sayo simple sa inyo, kay naan ang tulit, pero magsigid pa kasala, di tayo sa ila sa reform, kaya ang reform, dili na tumakyos sa ubang baptist. Nari ni gamit ko na ko ni gamit. Atake lang ko na sa lain nga type sa baptist, not the reform, not the reform. Mga na mag-confuse na kay may ganyang reform, kay nagiklaro nila ilang posisyon ana. Ang delikado, kini mo kong lain, pero sa Bible Baptist, na delikado nga, magpakasala ka, luwas ka lang yapon. Kaya ganang lansisan na, bitolo, nindot na no, bisan makasalata, luwas ng yapon ta, para ni Jimmy Swagin, etc. So, delikado na makakuha pero sa Katoliko, delikado ba, kay dili mangguna ba itong baruganan sa Reformed Baptist, sa ato, good, faith that works through love, Galatians 5:6. And by the way, the law of Christ in Galatians 6:2, Galatians 5:6, can justify according to Christ. John 12:14-50, the law that the commands that the Father has given me can lead to eternal life. The law that's given me, not the law that the Father has given to Moses or to any prophet, to me, can justify you, can give you eternal life. John 12:49-50. That is the law in the Catholic Church, Matthew 16:18-19-20, nga ang yawis ka lang sa lagi, tugyan sa Simbang Katoliko, Ecclesiastes Catholics, Acts 9:31, Romans 16:23, unya tanan na ang balaod, Matthew 28:18-20. Gihatag na tanang balaod, ang tanang simbahan, ang organized, gihatag na total, kompleto na, dili ka magtukod pag baptist, saksiliho ba? Kay tanan nahatag naman, kay kung wala ba tanan nahatag, pwede pa mo katukod si John Smith sa baptist. Nahatag naman tanan, so na pa balaod, wala mahatag sa Ginoo, nakalimot na Ginoo, uy, na-amnesia na si Cristo, brad. Na natin si, sa Iglesia ni Cristo ba, kalimot na Ginoo nga bawal dinuguan mo, napatukuron pa si Manalog Iglesia ni Cristo. Dili na makatukod, kay Catholic Church gitukod na, nahatag na tanang balaod. Ephesians 2:20, 12 nag-apostol lang ang pundasyon, di na pwede nga John Smith, dili o kisam na Martin Luther, magpundasyon pa sila, matris sila, makatursi na, kompleto na, dili mawalang simbahan, kaya pag-ubanan, hangtod sa katapusan sa panahon, kita sa gag-ubanan ta, manamula hutay sa katapusan, mag-perseverance, Matthew 24:13, he who perseveres to the end, he shall be saved. Kunya, Revelations 2:10, he who perseveres to the time of death, he will be given the crown of life. Nagkaroon, buhay pa man ta, crown of life, nanaday, nagkuruna na day. Kapagkakon sa nakuno yun, Brad Jun,
Nag-corona ba yan? Kung coronas ka na buhay ron, di na mo to. Si Badyon, kay Katolik ko man bida. Sa Madalvin, masanog ba pa lang, nagbarbar pa lang. Dati magbar na mag-crown of life. Unsa naman na. Mga sa natunta na ka, ma-apply na. Although, tawaan ng tuod, pero ma-apply na natin. Tanan dili, kay Reform Baptist lahi. Although, you interpret lain sa Biblia, pero actually, ang reality mo na ito, ani Brad Romel, Brad John, ang reality gid ba? Ang sa Katoliko, naka-igop sa reality of sin and justification and sanctification and salvation and redemption in Christ Jesus. Galatians 5:6, James 2:24, etc. So, Brad, Okay, so thank you very much. Amen. Praise One. God. Glory, hallelujah. 6:45. Ihapon 6:45. Okay. Brad, just go. Okay, I'm very thankful for the presence of everyone ha, ani anhe diri sa among panimalay, no? Para ma-discuss ang pinaka-importanting topic, no? Sa para nako nga mao ang gitawag nga gospel sa Ginoo nga mayong balita, no? So wala na ta sa akong summary, wala na ko ning sugod sa katong mga similarities nato. Diretso ni go right sa kuan dayon sa atong differences dayon para taak din nato. Wala gid sila klaro ang ilang piece. Ngano man kay niingon si Sir ganina nga ang iyang nakay-piece karon. Pero pakasa ka nga to sa Romans 3, mawagta ka pud siya. Pero actually no, I am surprised na gikan sa Romans 5 ni Sir, ni coach sa Romans 3 yung gi-apply. I don't understand. For me sa akong as a person who studying hermeneutics very well, no? Akong studyhan yun ang mga writings ni Paul from great commentaries, even Catholic commentaries. Never at time na ako nakita nga commentary nga sa ako nakita lang nga wala din nakasunod sa gitulo ni Apostle Paul. To summarize you, di na to pwede i-quote nimo ang katong Romans 2. Kaya ang katong sugod sa argument niya sa Romans 1 niya, ako sa i-klaro ha. Sa Romans 1, para na sa mga Gentiles, ipaklaro ni Paul diha nga mga hintil gid mga makasala usab. Sa Romans 2, ipaklaro ni Paul, nagsugod pa yung argument na actually. I wonder anong nabalhin to 3 dito dapita. Pag Romans 2 ato, ang argument ni Paul ato against sa mga Jews na mga self-righteous ni claim sila nga gikan ni Abraham, ingon sa ni Paul, kamo magpataka mo judge. Sige mo judge sa mga hintil, kamo usab mo ituman sa balaod, kamo sa pagahukman sad mo. Kay walay mapili sa Romans 3 mo tingon, why mapili ninyo? Whether Jews or Gentiles, puro mo makasala. All have sinned and come short of the glory of God. There's none righteous, no, not even one. Yung argument niya sa Romans 3, nga prior sa justification, ingon ani ang verdict ninyo. I wonder why sa Romans 1, 2, 3, prior pa na sa na-save ka, prior pa ka na-justify ka. Romans 4, diya, nagsugod ang ni Kuan sa Romans 3:23, padong sa Romans 4, hangtod sa 5. Discussion na ni Paul sa justification. Nag-hisgot siya sa mga unbelieving sa Romans 3. I wonder why kapag quote ni nag-talk ta sa Romans 5 nga mga saved, mga justified na. Pero si Sir, ni-quote niya po siya nga doon sa Romans 3 nga para sa mga unbelieving. So para nako, that's a very huge kanang kwanda, kanang problem on that part nga nung ni-quote pa siya dito nga, it seems like he did not follow the correct drift of the arguments of the Apostle Paul. That's problem. Ikadua nga problem, nga argument ako nakita ni Sir, nga was like peace, no? Nakita na ko nga, ang ilang justification di ay, pwede ka ma-justified, pwede ang ginoo mo-justify karon, pero unya mawagtang siya. It goes completely at loggerheads with the teachings of Romans 8. Them that he called, them that he predestinate, he also called. And them he also called, tanan niya ni called, will be justified. And them will be, that he justified, he glorified. Tanan niya niyang justified, na-glorified. That verse is very, very inconsistent with the teachings ng ang justification of time in God's perspective. Sa among perspective, never na naka-problem. James chapter 2. Di-quote ang James chapter 2, no was not Abraham justified when he offers his son Isaac? Ako lang i-demonstrate ganina, I didn't notice, I didn't see any substantive refutation against my claim nga si Abraham prior siya ni offer ni Isaac na justify na sa daan. Genesis 15:6. Dito pa na Genesis 21, nag-offer siya ni Isaac. So kung na-justify siya dito, hapot, kung na-justify siya dali. No. Ang purpose sa James, muna tanaw na to ang context. Dili na ka mo quote kag verse, mo na justified by works dali. Imo ni kuaon. Sa atong ingon, dili pwede, sayang yung terminology pa ni Sir ba, dili pwede nga disjoint sa context. Ang context dito, i-demonstrate, nimo tinuod na jud kanay faith. Hindi siya question ang James, kung nana ba kay, hindi siya question ng James, unbeliever ang kastorya ni James. Ang kastorya ni James, mga ni-claim na nga, justified na. Ingon, sige.
i-show show me thy faith, show me nga ikaw justified lang, diba? By thy works and I will show, without thy works and I will show my faith. I-show niya ba ang faith, ang justifying faith, nga na-justify ka, mubunga siya works. Lagi ko works nga pakita, mo na demonstration. Mo to si Abraham, makaingon ta nga si Abraham day, tinuod dito nga, ang justification ni Abraham from the first, katong 15, kaya nakita ko siya obedience, tibunga ang obedience, mo na mong belief nga i-create in Christ Jesus unto every good works. Nakita yun, tanan niya, tinuod na justify, mas-sanctify, ang tanan mas-sanctify, mag-glorify. Dili ma-justify niya, mawagtang ang justification. Now, ang katisang claim ni Sir Pod sa, if ang faith, ex opere operato, ang baptism po, therefore, para nako pag ingon na therefore, it's a non sequitur isse. It does not necessarily follow. Ano man? Kung musulti kag tinuod na saving faith ang person, para nako it's comparing apples and oranges. Why? When you say ang tao tinuod ni faith sa Ginoo, he justified. Biblia giingon jud kung tinuod mo faith ang tao, he justified. Pero pangutana, tanan ba nimo gibaptize? Regenerated ba? Ang tuba na? No. So nganong dili man siya regenerated? So para nako false comparison. Kay dili gud sa pikas usa, kung tinuod ka na faith, true faith, i-response kita Ginoo mga justify ka. Pero ngani sa baptism, tanan ba Katoliko? Can we honestly say sa kon na tanan Katoliko gi-regenerate gyud? Kay di ba kumusultan ex opere operato gud. Ang naigahom dili ang faith sa bata. Fiducia man na siya. Ang katong pana fiducia nga baptism na. Baptizo. Kung musulti tag ex opere operato baptismal regeneration, ang naigahom gyud ang katujong water gyud. Mao di power according sa Catholic faith. So ngason di man siya mo effect, mo na akong question. So mo na di ka pwede makahatag nila og conclusion na therefore nahitabo sa faith, mahitabo sa baptism, no. Kay parang ako yung comparing apples and oranges on that, di na siya pwede, let alone sa finance. Ibon ang tanan na finance, effectual po siya. So kung musulti ex operato sa faith, dili naman necessarily of ex operato sa niya ng mga sacraments dire. It's a fallacy. Napapatime? Yeah, seconds. Muna tanan, ganahan jud ko nga kanang, ganahan ko kanang busupol kito kay the more good ako nga atakihon to ko gi manikamo to ko ta study. Di ba? Di ba sir? Di ba sir? I learn from you many things. Also learn Learn from from me. me. Vice versa. The best thing here, muna gingon sa nako sa mga kauban, never misrepresent the Catholic Church. Yes, very good. Read their catechism. Most of it ko rin mo. Brad, mo sa nakumangyo brad sa kumakain. Before nito ang accuse mo. Nakasad ko na kung ano, naging mo ingon nga strong argument. Sa banda ka na ingon sila, ang napalangsang ni Kristo kay itong mga Katoliko nga papa, nakadimo ko ng argument, basag ko na lamin nila. Nay mo ingon sila nga, Catholic Church by works. By works lang alone ang makasave. Hindi sa na makawa sa Catholic. Faith plus works ang sa Catholic. Kaya sa ito, kung nansan kay, makakuha tag false witness against our brethren. So kami sa, gano'n sabi kung i-address po lang among kung saan mong ituhuan. Parang, open na sa mga, Second London Baptist Confession of Faith. Ang concept sa church sa Catholic, ang concept na mo sa, ang concept sa church sa Catholic, ang concept na mo sa church, lahi tag concept diha. So muna kung imong i-critique may based sa inyong understanding sa concept sa church, mga problema sa di mo sakay sa lahi mami view ana napita. Oh. Muna nindot yun ako lipay gyud ko sa Ako suggestion, the best kami na sa kadto sir. Liman kang pinaka one of the best debaters sa CFD Catholic Faith Defender has visited the house of Jezreel. Amazing! Kapag ka sir, thank you so much. I'll go in the 20. Pero kami, mga student, mas